पैलेस्टाइन में एक लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट्स की, जंग की, लड़ाइयों की एक बड़ी लंबी कहानी चलती आ रही है। लेकिन आज उस एक कहानी ने एक रुख नया ले लिया, एक ऐसा मोड़ ले लिया कि जिसकी शायद तवक्को नहीं थी, या हम कह लें वो जिन पर जुल्म हो रहा था, कि जिनको आज तक मारा जा रहा था, जिनको अपने घरों से निकाला जा रहा था, उनने कहा कि अब हम इस फैसले को नहीं मान सकते, हम इस फैसले को तस्लीम नहीं कर सकते। और अगर वो उसमें उनको हिंसा का इस्तेमाल करना पड़ा, उसमें उनको वायलेंट होना पड़ा, तो जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते थे। लेकिन कभी भी जो जंग को खत्म करता है उसको कसूरवार नहीं ठहराया जाता। लेकिन जंग की बुनियाद किसने रखी, वो आग लगाई किसने, वो जंग हुई क्यों, किन प्रिंसिपल्स पर वो लड़ाई की गई और उसको खत्म किया गया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो इस देश के एक वक्त के लिए प्रधानमंत्री रहे, उनका एक साफ और बड़ा ही क्लियर स्टैंड था कि लड़ाई जुल्म और अमन के बीच में है, ये लड़ाई अंधेरे और उजाले के बीच में है, लड़ाई सच और झूठ के बीच में। और कहा कि मुसलमानों की जगह, फलस्तीनियों की जगह जो थी वो उनको वापस लेकर रहेंगे वो, और उनको ये दे देनी चाहिए, उनका हक है। इजराइल अगर वहां पर आया, अफसोस इस बात का है कि वही देश है आज भी, लेकिन यहाँ के लोगों पर कम्युनल हेट्रेड का आंखों पर पर्दा ऐसा पड़ गया है कि सच को सच अब मानते नहीं है। अगर एक कम्युनिटी इनको दिख जाए कि वहां पर अगर मुसलमान थे तो ये गलत ही होंगे हमेशा। 2005 से लेकर आज तक वहां पर जो एट्रोसिटीज होती रही, जो बच्चों को मार दिया गया, बड़े बड़े घर उड़ा दिए गए बम के साथ, अंदर कितनी माओं के पेट में कितने लोग, कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों के घर उजड़ गए, आंखें फट के बच्चे सड़कों पे पड़े हुए थे। एक लंबे समय से वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी। तब मोदी जी बाहर तो नहीं आए, मोदी जी पता नहीं कहाँ थे, लेकिन मोदी जी का अब एक नोट आता है इसराइलियों के हक में कि हम इसराइल के साथ हैं, और उनकी बात भी होती है वहां के मिनिस्टर्स के साथ। बड़ा दुख होता है हिंदुस्तान जैसे शहर में रहते हुए कि जहां पर हम पर भी कभी टेररिज्म के टैग लगे थे, वो इसलिए कि 47 के वक्त में जब कोई हमारे घर में घुस के आया था और हमें गुलाम बना लिया था, और हमें मारा जाता था, हमें पीटा जाता था, हमारे बड़ों की इज्जत नहीं थी, हमको सबसे पस्त क्लास में सेकंड सिटीजन अपनी ही कंट्री में बना दिया गया था, तो हम लोग उठे थे, वो भगत सिंह हो, वो गांधी हो, वो कोई भी हो, हम लोग उठे थे अपने इस हक की लड़ाई के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। और उसमें हमें माना कि हमें वायलेंट होना पड़ा था, उसमें खून बहा था, लेकिन खून किसके लिए बहाया गया था? इस देश की आजादी के लिए, इस देश के अमन के लिए। हम भी कभी टेररिस्ट थे। आज वहां पर इस बात में कोई शक नहीं है, 2005 से लेकर आज तक वहां पर इसराइल ने जो एट्रोसिटीज की हैं पैलेस्टीनियन में, उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जो ह्यूमन राइट्स की ब्लेटेंट वायलेशन वहां पर हुई है उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। लेकिन तब यूएन सोया हुआ था, तब मोदी जी पता नहीं कहाँ थे, तब ये सारी चीजें पर ह्यूमन राइट्स पता नहीं कहाँ गए हुए थे। लेकिन अब वो लोग मैप उठाओ ना कि जब वहां पर इजरायली आए थे, पूरा फलस्तीनियों का इलाका था ना, ये तो मेहमान बन के आए थे कि हमें पनाह दे दो, जगह दी थी ना रहने के लिए। ये थोड़ी पता था कि मेहमान इस कदर गिर जाएंगे कि उस कमरे को जो उनको रहने के लिए दिया था, उस कमरे ही भी नहीं बल्कि उस पूरे घर पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए वहां के बच्चों की जानें तक ले लेंगे। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तो आप मैप देखो ना, मेरी बातें क्यों सुनते हो? मैप देखो, उठाओ, वो कैसे फलस्तीन की पॉपुलेशन कितनी थी, कैसे डिप्लीट हुई, कैसे मारा गया, क्या मसले हुए, बैकअप कहां से आया, क्या क्या वहां पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे अलग अलग कंट्रीज की, तो बातें समझ आएंगी ना, क्यों किसी पर यकीन करना। लेकिन अफसोस जरूर होता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मंत्री और नेता रह चुके, जहां पर बीजेपी पार्टी से थे, बड़े ही खुले स्टेज में आके खुलेआम कहा जो जालिम है वो जालिम है, और जिसकी जमीन है वो जमीन उसकी है, और दूसरों को खाली करनी ही पड़ेगी, और हम उनके साथ खड़े हैं। आज यहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं हम इजरायलियों के साथ खड़े। बड़ा दुख होता है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो और आप किस बिहाफ पर ये बात कह रहे हो। ये हिंदू मुस्लिम का मसला कभी था ही नहीं। मोदी से जरूर एक शिकवा तो हमेशा है ये कि मणिपुर में इतना 160 दिन हो गए लगभग, बच्ची को नंगा करके वहां पर नचाया गया, मारा गया, मोदी जी का एक स्टेटमेंट नहीं आई, एक कॉल नहीं वहां पर गई,
ایک وزٹ نہیں ہو پایا, بچیوں کو ننگا کر کے مارا جاتا رہا, مودی جی نے ایک وزٹ نہیں وہاں پر کیا. لیکن یہاں سے فون جا رہے اسرائیل میں, کچھ تو تھا نا. آپ اپنا گھر تو سنبھالو, پھر اس کے بعد باہر انوالو ہو جانا اپنے آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیلسٹینین آج اگر وائلنٹ اپنے آپ کو انہوں نے کیا, وائلنس کا انہوں نے مینز اٹھایا, ہم ہی سوچے نا کہ ہمارے گھر میں, ہمارے ملک میں, ہمارے دیش میں آج بھی کوئی قوم آ کے قبضہ کر لے, کیا ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ کیا ہم باغی نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کریں گے؟ وائلنس کس کو پسند ہے؟ خون خرابہ کس کو پسند تھا؟ اگر ہندوستان کو کوئی چوٹ پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہندو بھی آئے گا, مسلمان بھی آئے گا, سکھ بھی آئے گا, سارے باہر آئیں گے. کیا بات اس دھرتی کی ہے جو میرے ماں باپ کی ہے, جس کے اندر میرے ماں باپ کا خون ملا ہے. فلسطینیوں کو کب سے ان کے حق تک چھین لیے گئے, ان کی کنٹری میں ان کو ہی سیکنڈ سٹیزن بنا دی. اب وہاں کے لاز پڑھو جو اسرائیلیوں نے بنائے کہ وہاں پر فلسطینین یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, اس دیش میں اپنا وہ حق نہیں جما سکتے. اور وہاں پر پارٹی چل رہی ہے اسرائیلیوں کی, کوئی کچھ چل رہا ہے. تو ضرور عنقریب ہونا تھا کہ اس بچے کو, اس جوان کو اپنے گھر کی یاد آئی, اپنے آزاد دیش کی یاد آئی, اور وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں, وہ چاہتا تھا میں اپنا فیوچر بناؤں. لیکن اس کو اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. پوری دنیا سے آوازیں آئیں, کوئی ملیٹنٹ کہے, کوئی کچھ بھی کہے, کوئی آتنکوادی کہے, لیکن ایک انسان جو اپنے گھر کو, اپنے دیش کو بچانے کے لیے نکلا ہے, اپنا کفن باندھ کے, اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہندوستان میں ہم سارے لوگ آتنکوادی تھے ایک وقت میں, اور اسی آتنکواد کے نتیجے میں ہمیں آزادی ملی تھی. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ بات صاف ہے جس کو مان لیا جائے وقت رہتے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, اگر کسی کے بھی گھر میں آ کے اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو وہاں کا ایک نوجوان, ایک خوددار آدمی جس کے اندر ایک زندہ دل ہے, وہ ضرور باہر نکلے اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرے گا. مجھے کس لیے شکوا ہے کہ بچے اب گھر نہیں رہتے, وہ پتے زرد ہو جاتے ہیں جو پیڑوں پر نہیں رہتے, اور تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکینوں کو مکانوں سے کہ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں کہ جن کے گھر نہیں رہتے. اسرائیلیوں نے جو بم وہاں پر گرائے, آسمان سے ایک چنگاری آتی تھی اور گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے, بچوں کے جسم کے پیس ایک ادھر ہو جاتا تھا. ہم نے ان کے گھر اجاڑ دیے, اور ان سے امید کیا رکھتے ہو؟ جس گھر میں تمہیں پناہ ملی تم نے اس کو تباہ کر دیا, اور اب کیا کہتے ہو, کیا امید رکھتے ہو؟ کوئی بھی ذمہ دار آدمی, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, اس کو صاف سمجھ آئے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, اور کون وہاں پر ظالم ہے اور کون وہاں پر مظلوم ہے. اور میں ایک ذمہ دار ہندوستانی ہونے کے ناطے کھلے عام یہ کہتا ہوں کہ I stand with Palestine. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہاں پر اگر آج نوبت ہے, کل کو یہاں بھی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. اور میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ہمیشہ مائنورٹی کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جس کو دبایا جا رہا ہے, جس کو اپنے ہی گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے.